नमस्कार बंधुगण आपण समस्त को टीबीसी ओडिया चैनल रे स्वागत। बंधुगण अनेक लोक माने चाहती टैबलेट खाइबे एवं 1 घंटा पर्यंत निज स्त्री सहित मिलन करबा पई समस्ते चाहती। आज वीडियो रे मु आपण मानकु एमिति किछि टैबलेट विषय कहबी जो टैबलेट टी आपण माने व्यवहार करबा द्वारा आपणकर टाइमिंग 1 घंटा पर्यंत निश्चिंत भाव में जीव। तो चलतु मु आपण मानकु से टैबलेट विषय कहूछि। से टैबलेट टी व्यवहार करने द्वारा आपणकर कौन फायदा हम कौन नुकसान हम मु आपण मानकु वीडियो रे जणैबाकु जाउछि। तो यही वीडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत देखंतु। देखंतु समस्ते चाहती निज स्त्रीटी को शांति रखिबा पई ता सहित संतुष्ट करबा पई चाहती, किंतु जेतेबेले स्त्री सहित मिलन करती से समय गोटे 2 मिनिट रे जोटा कि आपणकर डिस्चार्ज हो जाए। देखंतु से सबू आपणकर कंट्रोल आपण करि पारंती नाही एवं आपण सेही जिंस करबा पूर्व ही आपणकर डिस्चार्ज हो जाए। माने आपणक से भीतर को पुरई देला मात्र के ही संगे संग गोटे 2 मिनिट रे बाहरी पड़ुथाए। जदि आपणकर एही सबु समस्या रहिबो ताले निहाती भाव रे आपणकर समस्या बढ़िबाकू लागिबो। केमिति समस्या? स्त्री भीतर कलिकजिया झगड़ा लगी रहिबो, ता सहित स्त्री को शांति लागिबनी, से स्त्री से दैहिक सुख खोजिबाकू लागिबो अन्य पुरुष ठारू एवं आपण से सब देखि पारिबे किंतु आपण किछि करि पारिबे नाही। शेष रे झगड़ा झांटी लागी रहिबो एवं आपणकर पारिवारिक समस्या लागी रहिबो, आपणक जीवन अशांत हबाकू लागिबो। किंतु आपण माने समस्त जानिथिबे मार्केट रे अनेक प्रकार औषध मिलुछि जेउटा कि जेकोसी मेडिकल स्टोर रे पाइजिबे। से सब औषध आपण माने खाती सत किंतु सेटा घंटे 2 घंटा पाई निहाती भाव रे काम करि थाए। मु आपण मानकु जणै दउछि। देखंतु किंतु ताहार साइड इफेक्ट धीरे धीरे पड़ाकू लगे। कारण आज मनकर गोटे खाईदे आग को धीरे धीरे एमती अभ्यास रे परिणत हेले आपण को मुंड विधा आरंभ हो, सहित धीरे धीरे से जिन आपणकर वीक हो माने दुर्बल होबाकू लगे। कारण आपण जो मेडिसिन खाऊंती किणिकी आणिकी से मेडिसिन खाइले आपण को किसी समय पाई आपण शरीर में घोड़ापरी ताकत निहाती आसीबो, किंतु आउ से जिनसटी बाहरी गला परे आपण को निश्चिंत भाव में तार साइड इफेक्ट देखा पाइबे। किंतु मु आपण मानकु से मेडिसिन रो ना सब किछि कहू नाही, कारण जहाँ भी एलोपैथिक मेडिसिन आपण किणिकी आनुचंती बाहरु मेडिकल स्टोर से सब आपण किछि समय पई आपणकर काम रे आसीबो एवं धीरे धीरे आपणकर समस्या बढ़िबाकू लागिबो। कारण आपणकर जदि से जिनिस शीघ्र बाहरी पड़ुछि सेथिपई आपण मेडिसिन खाउछंती निज स्त्रीटी को शांति रखिबा पई बा संतुष्ट करिबा पई, ताले आपणकर एही चिंताधाराटी संपूर्ण भाव में भूल। कारण जहाँ भी आपण बाहर औषध आनिकी खाउछंती ताहा आपणकर साइड इफेक्ट निहाती भाव में देखैबो बा निज देह धीरे धीरे असुस्थ हबाकू लागिबो एवं आपण मानकर शरीर संपूर्ण भाव में जेमिति आपणक शरीर में कौनसी शक्ति ही रहिबो नाही। देखंतु एही सब समस्या कम बयसर पिला माने जोटा कि निज गर्लफ्रेंड टी को हो कि निजर वाइफ टी को हो बा निज स्त्री टी को जेतोल संतुष्ट करने मेडिसिन सब व्यवहार करती धीरे धीरे तांकर से जिनिस लो होबाकू लगी थाए। जो समय मेडिसिन खाइबे से समय काम देव, नचेत अन्य टाइम रे ताकू इच्छा ही बढ़िबो नाही बा छिड़ा ही हेबो नाही से जिनिस। किंतु एही सब समस्यार गोटे मात्र समाधान आमे तैयारी करूछु 128 प्रकार जड़ीबूटी चेरीमूली एही गुलीटी। एही गुली जदि आपण माने प्रतिदिन 2टी गुली मात्र खाईदेबे ताहेले आपण आपणक शरीर देखिबे धीरे धीरे चेंजेस हवाकू लागिबो, जेमिति कि आपणक शरीर रे अनेक प्रकार शक्ति आसीबो। देखंतु एहार कोनोसी साइड इफेक्ट नाही। एहा मात्र आपण 3 रु 6 मास पर्यंत खाईदेबे ताले आपणकर बयस 50-60 हेइथिले मध्य आपणक शरीर रे जौवन अवस्था परी आपणक शरीर शक्ति आसीबो। देखंतु एही जो गुलीटी खाइबा द्वारा कौन सब फायदा हबो मु आपण मानकु प्रथमे जणाउछि। ताहापरे एही औषध केते दिन व्यवहार करिवे, एही औषधर दाम केते, केमिति आपण माने मगेई पारिबे आम ठारू आपण मानकु वीडियो रे मु आपण मानकु डिटेल्स बुझाई दउछि। वीडियोटी को देखुछंती ताले आपण माने शेष पर्यंत मन ध्यान देकी सुनंतु। देखंतु एही गुलीटी 128 प्रकार चेरी मूली को गुंड करा जाउछि। तो पाउडर कला परे ताकु कोन करा जाउछि ना घिओ एवं महू एवं मिश्री एवं गुड़ माध्यम रे ताकु पाग करिकी गोल तयारी करिकी माने मोदक तयारी होउछि बा गुली प्रस्तुत होउछि। बुझिले, जोटा कि महू घिओ गुड़ एवं जोटा कि आपणकर कुआ जाय नबाद बा मिश्री, नबाद अलगा मिश्री अलगा, तो 2टी जिनिस पड़ुछि। देखंतु एतिकी जिनिस रे तयारी होउछि गुली 128 प्रकार चेरी मूली। एटा जानि रखंतु, माने आपण जदि एही गुलीटी सकाळु गोटे राति रे गोटे खाइबे
3 ମାସରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ମାସ କେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 50ରୁ ଅଧିକା 3 ମାସ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ପତନ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିବା ଧାତୁ ପତଳା ହେବା ନପୁଂସକତା ପରିସ୍ରାରେ ଧାତୁ ପଡ଼ିବା ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଗଲା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାତୁ ପଳେଇ ଯିବା ବା ପଡ଼ିବା ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭାବିଦେଲା କ୍ଷଣିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଧାତୁ ବାହାରି ଯିବା ବା ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିବା ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲେ ଏହି ମେଡ଼ିସିନ 3 ମାସ ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ନିହାତି ଭାବରେ ଠିକ୍ ହେବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲରୁ 50-60 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିମ୍ବା 20-30 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିକି ଆଣିବେ ଖାଇବେ ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଳନ କରିବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବେ ଗୋଟେ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇଟା ଖାଇବେ ଧୀରେ ଧୀରେ 3ଟା ଖାଇଲେ ହିଁ କାମ ଦେବ ଧୀରେ ଧୀରେ 4ଟା ଖାଇଲେ କାମ ଦେବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେବ କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିବେ ତାହେଲେ ହିଁ ଉଠୁଥିବ ନଚେତ ଉଠିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଖାଇବେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ପାଣିଆ ହେଇକି ତାହା ମୋଠା ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂ 40-45 ମିନିଟ୍ 35 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂ ବଢ଼ିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଔଷଧ ଦରକାର ଅଛି କେମିତି ମଗାଇବେ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦିନକୁ 2ଟି ଗୋଲି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗୋଟି ଏହିପରି ଗୋଟେ ମାସରେ 60ଟି ଗୋଲି 60ଟି ଗୋଲି ଗୋଟିଏ ଡବାରେ ରହିଲେ ଗୋଟିଏ ଡବାର ଦାମ ହେଉଛି 1500 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 1500 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ମାସକୁ 3 ମାସର ପୁରା କୋର୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ 4500 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଡବାକୁ 1500 ଦୁଇଟା ଡବାକୁ 3000 ତିନିଟି ଡବାକୁ 4500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫୋନ୍ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମକୁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ଡବଲ ଶକ୍ତି ଔଷଧ ବୋଲି କହିବେ ବା ଗୁଲି କହିବେ সেই ଡବଲ ଶକ୍ତି ଔଷଧଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ଯାହା କେବଳ 5ରୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 3 ମାସର ପୁରା କୋର୍ସ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ରହିଛି କେଉଁ ସୁବିଧା କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ସୁବିଧା ଆଡଭାନ୍ସ କିଛି ଆପଣ 1000 2000 2500 ଯାହା ବି 50% পেমেন্ট କରିଦେବେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ବାକି ପଇସା ସେଇ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଦେଇକି ଆପଣ ସାମାନ ନେଇପାରିବେ ଏଇଟା କେବଳ 3ରୁ 6 ମାସ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ସିଓଡ଼ି ସୁବିଧା ବା କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧଟି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ ବା ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋରରୁ କୌଣସି ଔଷଧ କିଣିକି ଆଣିବେ ସେ ସବୁ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ଫମ୍ପା ମାଟିର ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ହାଟାକାଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ଶକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆପଣାନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ସବଳ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭରସା ଅଛି ତାହେଲେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆପଣେଇକି ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ଅନେକ ଅଧିକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ କାରଣ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକମାନେ 120 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ବାହାର ମେଡ଼ିସିନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗ ହେଲା ତ ଆପଣ ବାହାର ମେଡ଼ିସିନ ଯଦି ଖାଇବେ ତାହେଲେ କମ୍ ଦିନରେ ହିଁ ମରିଯିବେ କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନେକ ଲୋକ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗ ହେବାଠାରୁ କମ୍ ବୟସ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କାରଣ କେମିକାଲ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଫଳମୂଳ ଯାହା ବି ପନିପରିବା ଅଛି ସେ ସବୁ କେମିକାଲରେ ମାନେ ପଚା ଯାଉଛି ତାକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଉଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ କେମିକାଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଦେହ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।